alhamdulillah o kɔfɛ docteur ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan farida seli kɔfɛ sunan matarafali ni ala kɛra nafila seli min fɔ ka seli waati kɔfɛ ani dɔw bɛ ta bɛ seli a ɲɛ yɛlɛni maa min bɛ sabatilen bɛ o kan nka dɔrɔlɔ dɔ nana a dɔ tɛmɛn'i kan tile kɔnɔ yala ko juru bɛ sara cogo di. ala k'an bɛɛ sɔgɔma ma nafila minnu bɛ yen n'o bɛ seli faridaw kɔ ani faridaw ɲɛ tiɲɛ don ala kɛra ka kumakan b'a la sallallahu alaihi wa sallam umu salama ka hadisa dɔ bɛ yen ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko ne maa mun ye jɔko 12 seli su ni tile kɔnɔna la faridaw ɲɛ ani faridaw kɔ jɔko 12 ko ala taala bɛ so jɔ ye aljanna kɔnɔ ala ko k'an bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ ye jumɛn i dumɛra don o don i bɛ nafila minnu seli faridaw ɲɛ a n'o kɔ a ka se jɔko 12 ma a bɛ fɔ o de ma ko sunanu rawatib kira ka kumakan ye ne ye sallallahu alaihi wa sallam ne ni dɔ taala k'i to n yala juru sara b'a la wa wali juru sara t'a la fa hada mahallu khilafin bayna al-fuqaha ni ye fɔnkɔɲɔgɔnya yɔrɔ ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko farida juru bɛ sara kɔrɔ ye farida seli 5 n'o taara k'i to a wagati bɔla i b'a sara a tɛ bin ka bɔ i kan nka ni nafila taara k'i to ɲala i b'a sara wa wali i t'a sara kɔrɔ ye jumɛn ye nafila tun kan ka seli waati mun na o tɛmɛna misaliya bolo ma i kan ka jogo 2 seli wali jogo 4 seli ka kɔn seli fana ɲɛ nka i nana sɔrɔ mɔgɔ ye seli daminɛ ka b'i donna a taara k'i to ɲala i b'a sara wa e kan ka jogo 4 seli ka kɔn lagan sara ɲɛ mɛ i nana sɔrɔ mɔgɔ donna seli kɔnɔ ka ban ɲala i bɛ o jogo 4 ne seli banna i b'a sara wala i t'a sara nin de ye khilafu ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la o la mun lakodɔnnen don abu hanifa ka madhabu la kelen wal madhabu al malikiyya ani malikiya madhabu la hanabila dɔw fana y'a fɔ olu ko k'a fɔ ko nafila si juru tɛ sara fo n'a kɛla rakat al-fajiri nafila si juru tɛ sara fo n'a kɛra rakat al-fajiri n'a waati taara ka ban banna nka rakat al-fajiri k'i b'o dɔrɔn juru sara o ye jumɛn ye i kan ka jogo 2 mun seli fajiri kɛnɛ cilen kɔ yanni fajiri ka seli yanni i ka fajiri seli fajiri kɛnɛ cilen kɔ i bɛ jogo 2 mun seli o ye nafila de o la ko n'a bɔra nin na a tɔ si juru tɛ sara o la o b'a jira k'a fɔ olu ka faamuya la a tɛ sara nka dɔnnikɛla wɛrɛw i n'a fɔ imamu shafi rahimahullah ani dɔnnikɛla wɛrɛw olu ko k'a bɛ sara o kɔrɔ n'a taara k'i to n'i y'a dɔn k'i b'a sara i b'a sara o y'olu ka kumakan ye nin masala in alimam Nawawi rahimahullah ka kumakan dɔ bɛ nin na ale b'a fɔ ko as-sahihu indana istihbab qada'i an-nawafil ar-ratiba imam Nawawi ko olu bolo ko madhabu la mun ka kɛnɛ olu bolo o de y'a kannen don nafila minnu bɛ seli faridaw ɲɛ n'o kɔ k'a kannen don k'a juru sara ni imam Nawawi ka kumakan dɔ ye a bɛ tila k'a fɔ ko imam Ahmad ka kumakan b'o la o cogoya kelen n'a ye dɔnnikɛla wɛrɛw ka kumakan fɔ ka tila k'a fɔ ko wal qawlu bil qada'i huwa ar-raji'u dɔnnikɛla minnu ko a kan ka juru sara ko kumakan in de ka kɛnɛ ni ye Nawawi ka kumakan ye o la o nana ni dalilu dɔ ye o nana ni dalilu mun ye o dɔ ye Abu Hurayra ka hadisa ye k'a fɔ ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko man lam yusalli rak'atay al-fajr falyusallihima ba'dama tatlu'u ash-shams hadisa in Tirmidhi alang al-Albani ya kɛnɛya ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam
ne maa mun ma rakatal fajiri seli k'i ka seli tile bɔlen kɔfɛ i ka seli tile bɔlen kɔfɛ o cogoya kelen na Salama ka hadisa dɔ bɛ Bukhari Muslim kɔnɔ k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a wulila a bɛ ka nafila dɔ juru sara a bɛ deli ka mun seli ka kɔn seli fana ɲɛ kira tun bɛ k'a juru sara o la walasa ka nin kɛrɛnkɛrɛnya ko kira ka baara don a mantonw tɛ don a kɔnɔ fo dalilu dɔ nin de ye Imam Nawawi ka kumakan ye n'an ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ an bɛ bɔ ni fɛn dama dɔ ye a fɔlɔ ye jumɛn ye nafila juru sarali a waati tɛmɛlen kɔ fɔɲɔgɔnya b'a la dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kelen a filanan fɔɲɔgɔnya mun bɛ a la a kɛli n'a kɛbaliya ne maa mun ye mun suganti nin fila la i bɛ sababa dɔ kan a sabanan ye jumɛn ye madama ni dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a bɛ se ka sara ka ban halas n'a sarali ka nɔgɔ i ma sara a sara wagati la wagati mun na ni nafila dan sigilen tɛ o kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye e tun kan ka nafila jɔgo 4 seli ka kɔn seli fana ɲɛ nka i nana sɔrɔ seli lamɛnna ka ban seli fana kɔfɛ i bɛ jɔgo 4 seli k'a juru sara n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ deli ka 2 seli bannen kɔfɛ i bɛ 4 seli ka kɔn a ɲɛ i bɛ 6 seli a ban n'i ye 6 seli o bɛ fara i ka jate tɔw kan i bɛ jɔgo 12 in sɔrɔ voilà nin de ye kɔrɔfɔ ye an bɛ se ka kuma in kuncɛ ni mun ye ala k'an bɛ sababa ma i ye rakatal fajiri ta mun fɔ yala o bɛ sara fajiri selilen kɔfɛ pewu n'i m'a sɔrɔ walima i b'a kɛ ni tile bɔra de rakatal fajiri nafila juru sarali dɔnnikɛla minnu taala kan wa kumakan ye 2 de ye a la a kumakan fɔlɔ ye jumɛn ye n'a y'i diya fajiri selilen kɔfɛ i b'a sara o ye nin fɔ k'o boloma da Alakira ka kɛwale dɔ kan sallallahu alaihi wasallam kɛwale mun ni kira y'a sabati kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a tilala fajiri seli la a ye cɛ dɔ ye ka seli cɛ in tilala seli la kira y'a ɲininka k'e tun bɛ ka mun seli fajiri seli bannen kɔfɛ a ko kira mu sallallahu alaihi wasallam ko Alakira ne nana sɔrɔ aw donna seli la ka ban n donna aw nɔfɛ n tilala rakatal fajiri mun tun kan k'o seli yanni n ka na o de juru tun bɛ n kan na ko n tun b'a la k'o de sara Alakira ma kuma sallallahu alaihi wasallam o la kira ka kuma baliya iqrar o ye k'a sabati de ko a bɛ se ka kɛ o kama dɔnnikɛla dɔw taala nin kan ko ni fajiri jenina ni tilala fajiri seli la dɔrɔn i b'a seli o kɔrɔ ye ni fajiri jiginna dɔrɔn i bɛ nafila in juru sara ko a bɛ se ka sara o wagati la a kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye malikiya taala o kan kosɛbɛ ka da Alakira ka kumakan dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko seli tɛ fajiri kɔfɛ fo tile ka kɔrɔta n'i y'o kumakan in lajɛ o bɛ bali ka bɔ nafila kɛli ma ko seli tɛ yen fo tile ka kɔrɔta ni fajiri seli la nafila tɛ yen fo tile ka kɔrɔta o la o b'a jira k'a fɔ nafila juru sarata tɛ yen wa nafila kura fana tɛ yen o yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko sa ko madama kira ye bali ka bɔ o ma ko seli tɛ yen nin wagati la i bɛ wagati dɔ kɔnɔ seli bɛ wagati mun seli bɛ wagati mun o ye jumɛn ye ne tile bɔra k'a kɔrɔta dɔɔnin jango hadisa mun n'an bɔra ko fɔ Abu Huraira ka hadisa mun bɛ Tirmidi kɔnɔna la kira ye o jaabi di hadisa in kɔnɔ olu ko la ko Alakira ye jaabi mun di o la n'o de ye k'a fɔ maa mun bɛ yen ne ma rakatal fajiri seli k'i ka seli ne tile bɔra ka kɔrɔta ko kira ye jaabi mun di o la ko wasalen don ka tɛmɛ dɔ in kan ka d'a kan nin ye kira ka kumakan ye e mun bɛ yen ne rakatal fajiri juru yɛlɛla i la ne tile bɔra wagati min na k'i k'a seli
o kira de o jaabi di nka dɔ in o ye sahaba dɔ ka jija de sahaba de jija la a y'a kɛ n'a yɛrɛ kira ma kuma la nka o fana ye sunna dɔ de ye o f'o ma ko ikrar kira y'a ye a m'a tigi bala ma o la n'an ye hadisa in fila fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ ni jaabi mun ye o de ye k'a fɔ maa mun bɛ yen ni harakatul fajiri taala k'i to a kɛra juru ye kan i nana dɔn fajiri seli la ni fajiri seli banna i b'i ɲɛna ta fɛn fila la a fɔlɔ ye jumɛn ye n'a ye diya fajiri jigilen dɔrɔn i k'i ka harakatul fajiri juru sara n'i y'o kɛ o ye sawaba dɔ ye sawaba dɔ don dalu nana mun na wali i k'a to ne tile bɔla k'a kɔrɔta dɔɔni wala y'a seli wagati i b'a sara o wagati la o fana ye sawaba dɔ ye o la ne maa min ye baara kɛ ne ni fila fɛn o fɛn mun ye dalu b'a bɛɛ la ala k'an bɛ sawaba ma